अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पई नबीला सेकंड मिसिल नबी ज़फ़र की तरफ से आप तमाम लोगों को, मेरे स्टाइल लाइकर्स को, नया प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया है। हम पार्ट 2 कर रहे हैं आज ऑल प्रॉफिट शो, और हमने रोकी थी जिस बात पर वो थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे। तो आइए शुरू करते हैं पैगंबरों के बारे में। अल्लाह कहता है 950 साल कौम के हाल पर नौह किया, इस मुद्दत में 40 मर्द 40 औरतों के सिवाय कोई ईमान ना लाए। कौम को दावत दी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। काफिरों ने ऐसा मारा तमाम कपड़े लहू में डूब गए। बीवी ने कहा ये पागल है, इतना ना मारो। 40 बरस में काफिरों की तमाम बीवियां बांझ थीं और कहा इसको जलील करो। जिब्राइल ने नूह से फरमाया, ए नूह, दरख्त को काट कर कश्ती बना, ये कौम तेरी नहीं सुनेगी, अजाब अल्लाह आने वाला है। तख्ते बनाए, पहले हर आदम, दूसरे तख्ते पर शीस, तीसरे इदरीस, चौथे पर नूह, पांचवें पर मूसा, छठे तख्ते पर सालेह, सातवें पर हज़रत इब्राहीम का नाम लिखा गया। इस तरह 1,24,000 पैगंबरों के नाम आ गए। आखिरी में हज़रत मोहम्मद का नाम लिखा गया। फिर हज़रत नूह ने 4 तख्ते निकाल कर अव्वल हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, तीसरे पर हज़रत उस्मान, चौथे पर हज़रत अली कश्ती पर लिखा। कश्ती में 3 तख्ते थे, पहले में परिंदे और नूह तमाम मोमिन, तीसरे में 4 पाए, फरजानदान, साम, हाम और याफिस, यानी कि उनके बेटे थे साम, हाम और याफिस। हम कहते हैं ना कि जो है तकलीफ़ पैगंबर के अलावा, जैसे हमारे इमाम पे गुजरे हैं, अहले बैत पे गुजरा है, तो पैगंबरों पे नहीं गुजरा है। पैगंबरों पे बहुत कुछ गुजरा है, लेकिन अगर हम उसको गौर करें, तकलीफ़, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़, अजियत से वो दो चार हुए हैं। एक बेटा कन्नान, वो गुरूर में था, वो पहाड़ पे चढ़ गया पानी से बचने के लिए। उसने कहा कि मैं किसी भी तरह ईमान नहीं लाऊंगा। वहाँ तक आ गया पानी, पहाड़ तक, और वो मारा गया। जब पानी खुश्क हो गया, 6 महीने बाद 70 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ करके मुल्क शाम की तरफ वो निकल गए। जूदी पर रुके। जूदी एक मुकाम है। परिंदा भेजा कि पानी कहीं बाकी है, वो वापस ना आया। खबर लेकर दाना चुगने लग गया। अल्लाह ने उसे उड़ने से माजूर कर दिया। फिर कबूतर गई, वापस आई और दुआ दी कि सब मखलूक इससे प्यार करें। उसने आके कहा कि पानी सूख चुका है ज़मीन के बहुत से हिस्सों में। अब बात करते हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कौम आग पर भेजा, दराज का चौड़े जिस्म थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम निहायत खौफनाक बुत परस्ती करते थे। संग तराश कर पहाड़ों में मकान बनाते थे। चंद लोग ईमान लाए, उन्होंने बद्दुआ दी, बरसात रुक गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब बद्दुआ दी, ज़रात सूख गए। 7 बरस कहत रहा, भूख प्यास से ज़िंदगी से बेजार हुए। पैगंबर ने कहा दुनिया की आतिश से ज़्यादा क़यामत की होगी गर्म। तुम्हारे कुफ्र की वजह से पहुंची हैं, बुरा काम किया है, बुत की पूजा की है, इसलिए तुम्हें ये तकलीफ़ें आई हैं। गुस्ताखी हमेशा बेअदबी करते रहे। वो तुम्हारे कहने लगे कि हम तुम्हारे कहने से हूद अलैहिस्सलाम नहीं छोड़ेंगे अपनी गुस्ताखी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह को तुम्हारी हर धर्मी नापसंद आई है, अजाब और आएगा। फिर एक आवाज़ गैब से आई, पत्थर खाक 1 बरस रोते रहे, उसे जो सुनता मर जाता। दरअसल 8 शख्स था, 2 बेटे शदीद, दूसरे शदाद, दोनों हफ्त अकलीम के बादशाह थे। 700 महीने बादशाहत करके मर गया। शदाद आया, मस्खरे रोए ज़मीन को और ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए। हज़रत हूद ने ईमान की दावत दी। कहा मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा अल्लाह तुझे जन्नत, फजल और मेहरबानी देगा। मैं बना लूँगा बहिश दुनिया में, तेरे अल्लाह के जन्नत की ज़रूरत नहीं।
اس ہموار جگہ پانے کے بعد چاندی جواہرات منگوائے. 1,00,000 آدمی کام پہ لگے رہے. 100 بہترین کاریگر سارے ملک کا خزانہ جمع کیا. زمین سنگ مرمر، دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائی. چھت ستون زمرد پتھر زہرا جت سے بنائی. درخت بھی سونے چاندی کی. زمرد سبز ڈالیاں یاقوت سرخ سے میوے ہر قسم کے لگا دیے درخت پر. مشک و عنبر زعفران خوشبو ڈالی. موتی صحن بنا کر مونگا. نہریں شراب اور شہد کی جاری کر دی. بہشت کے 4 میدان دروازے کے بنا کر 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھائی. ہر کرسی کے سامنے نعمت اللہ رکھی گئی. آخر میں حق اللہ کو اس کی ناپسند آئی. ایک بوڑھی غریب بیٹی کے گلوبن میں 1 درم چاندی تھی. اس چاندی کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. اپنے جنت میں استعمال کرنے کے لیے وہ لے لیا اس سے. پھر سارے ملک کے لڑکے لڑکیاں حسین جمع بہشت میں اس نے کیا بطور حور. علما نے اللہ کا حکم نہیں تھا 10 سال بہشت اپنی کو نہ دیکھ سکا. اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے بہشت کو نہیں دیکھا. ایک دن ملک المون دروازے میں کھڑا ملک الموت اپنے دروازے پر اس نے کھڑا پایا. ملک الموت نے کہا مظلوم کی آہ تجھ تک پہنچ گئی. جان قبض کرنے اللہ کے حکم سے آیا ہوں. شہزاد نے کہا مجھ کو تھوڑی مہلت دے دے. ہٹ جا. ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا. دوسرا بہشت کے دروازے جان قبض کر لی گئی. ایک فرشتے نے ایسی آواز کی سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے. اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا. ناظرین اس کو اتنا نہیں موقع مل سکا کہ اتنی قیمتی پتھر سونے چاندی ہوئے کہ وہ اپنے جنت کو دیکھ سکے. شہادت یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی کرامات. اور آخر میں پھر بھی اللہ شاید اس کو معاف بھی کر دیتا. ایک بوڑھی عورت کی آہ جو عرش تک پہنچی ہے. ہمیں ہر غریب کی ضرورت مند کی جو بددعا ہے اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں کوئی ایسا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. آج بہت بڑے بزنس مین ہیں. ایک ڈارک ویب کے نام سے بزنس مین ہے اور آیا ہے کہ وہ عورتوں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو نکال کے ان کو کچل کر انگریز قوم میں سے کوئی ایک ہے فرقہ اس کو وہ پی جاتے ہیں. یعنی کہ اتنی درندگی اس حد تک انسانوں کی بڑھ چکی ہے کہ وہ اس حد تک انسان جا سکتا ہے. انسان سے بڑا کہتے ہیں کوئی جانور نہیں ہے. اور اگر انسان کے پاس شعور تربیت نہیں ہے تو پھر ایسے ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.